बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहू। एक बहन है, बताती हैं कि मैं यूट्यूब पे आपकी बहुत सी वीडियोस देखती हूँ, लेकिन ज़्यादा वीडियोस इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक की देखती और सुनती हूँ, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। मेरे दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार में भी बहुत इजाफ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी बरक़ात भी मैं बहुत देख रही हूँ। और बताती हैं कि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। फिर बताती हैं कि मेरा एक छोटा सा मुशाहिदा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मेरा मुशाहिदा है इस्तग़फ़ार से रिलेटेड। बताती हैं कि मैंने आपकी इस्तग़फ़ार की वीडियो देखी, रोज़ाना 7000 मरतबा पढ़ने की, और इसमें पढ़ने की बहुत सी इस्तग़फ़ार पढ़ने की बहुत सारी बरक़ात भी सुनी और देखी भी, और लोगों से भी बहुत सुना, तो मैंने भी ये वजीफ़ा स्टार्ट कर दिया। बताती हैं कि लास्ट वीक से तकरीबन मैं रोज़ाना 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। बताती हैं कि इसकी बरकत से मुझे जो ख्वाब आते हैं ना बहुत अच्छे, उनमें मुझे बहुत स्पेशल फ़ील करवाया जाता है, और ख्वाबों के ज़रिए मेरी रहनुमाई भी की जाती है। कह रही थी कि जब से मैंने रोज़ाना 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया, तो कहती हैं कि मैं जो भी सोचती हूँ वो हो जाता है। जब से इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया है, तब से अल्लाह करीम ने ऐसी बरकतें अता की हैं कि जो भी बात मेरे जहन में होती है वो मेरे सामने आ जाती है और हो जाती है। कहती हैं अभी कल की बात थी कि मैं घर के काम कर रही थी, और काम करते करते अपनी दादी के बारे में सोच रही थी जो फ़ौत हो चुकी हैं। सोच ही रही थी कि काफ़ी वक्त गुजर गया है कि वो मेरे ख्वाब में नहीं आई। बताती हैं कि घर के काम से फारिग होकर जब मैं दोपहर में सो गई, तो मेरे ख्वाब में मेरी दादी आईं, जो कि चारपाई पर बैठी हुई थी और सफ़ेद रंग का सूट पहने थी, यानी बड़ी अच्छी हालत में थी। मेरी सारी फैमिली भी पास ही बैठी हुई थी। हम सब ने जब दादी को देखा तो रोने लगे कि कितने दिनों बाद दादी से मिले हैं, लेकिन दादी ने उस लड़की की तरफ इशारा किया कि जब भी मैं आती हूँ ये लड़की रोने लग जाती है। फिर उसके बाद कहती हैं कि ये लड़की तुम्हारे घर की हूर है, यानी इसकी तुम्हारी फैमिली में बहुत अहमियत है। फिर वो एक तरफ बैठ जाती हैं, और दादी को एकदम से उल्टी होने लगती है, तो अचानक से मेरी आँख खुल जाती है। जब जागी तो सोच में पड़ गई कि इतना अच्छा ख्वाब था, दादी भी ठीक हालत में थी, तो ये उल्टी का क्या मकसद था। कहती हैं कि मैंने इसकी ताबीर तलाश की तो पता चला कि ख्वाब में वॉमिटिंग करना गुनाहों से तौबा करना है। ये पढ़कर मुझे बहुत तसल्ली हुई कि ये ख्वाब कितना प्यारा था, जिसमें उनको बहुत स्पेशल दिखाया गया, और फैमिली वालों को बताया गया कि ये घर में हूर की हैसियत रखती हैं। ये भी दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ने की बरकत से है, और जो सोचती हूँ वैसा हो जाता है। दादी को ख्वाब में देखा, उनका भी दीदार हो गया, और वो बड़ी अच्छी हालत में देखा उन्हें। फिर गुनाहों से तौबा हो रही है, उसकी तरफ भी इशारा मिला। तो जब हम दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, इसकी बरकतें तो हमें मिलती हैं, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े होते हैं उनको भी इनका सवाब मिलता है। दुरूद पाक पढ़कर, इस्तग़फ़ार पढ़कर अपने फ़ौत शुदगान को भी हदिया किया करें। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करे, हमारे काम बने, मुश्किलें ख़त्म हो जाएं, और हमें अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी कुर्ब अता फ़रमाए, और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहू। दुरूद शरीफ की बरकत और फ़जीलत के क्या ही कहने हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये मुख्तसर तरीन दुरूद शरीफ है, और उसे एक दफ़ा पढ़ने से 70 रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं, और जब पढ़ने वाला मुसलसल इसे विर्द करता है तो अल्लाह की रहमत मुसलसल उस पर बरसती रहती है, तो फिर कोई नाकामी और कोई परेशानी उसे तंग नहीं करती। एक भाई हैं जिन्होंने अपना मुशाहिदा हमारे साथ शेयर किया है। बताते हैं कि वो एक ड्राइवर हैं, उनकी 3 बहनें और 2 भाई हैं। वालिद साहब वफ़ात पा चुके हैं, और भाई अभी इतने छोटे हैं कि वो कोई कामकाज नहीं कर सकते। मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि मैं करियाने की दुकान खोल लूँ। चुनांचे कुछ पैसे मैंने जमा किए हुए थे, और कुछ मैंने कर्ज़ लिया। मैंने फिर एक छोटी सी दुकान खोल ली। बताते हैं कि दुकान की सेल अच्छी खासी होने लगी। जो कर्ज़ मैंने लिया था वो भी वापस कर दिया। फिर बताते हैं कि कुछ अरसे बाद मेरी दुकान के साथ ही 2 और दुकानें खुल गईं, करियाने की ही दुकानें खुली, जिसकी वजह से मेरी दुकान पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा और परेशानी भी हुई। घर के अखराजात भी अब पूरे नहीं हो रहे थे, यानी गुजारा करना अब मुश्किल हो रहा था। फिर मेरे दोस्त ने मुझे सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ने को कहा, रोज़ाना 500 मरतबा।
میں نے باوضو ہو کر روزانہ صلی اللہ علیہ محمد 500 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پورے ادب اور احترام کے ساتھ روزانہ پڑھنے لگا۔ 8 یا 10 ہزار کی سیل تو میری روزانہ ہو جاتی تھی، لیکن اب درود رحمت پڑھنے کی برکت سے 15,000 روزانہ سیل ہونے لگی۔ یہ سب درود رحمت پڑھنے کی برکت سے ہی ممکن ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میری سیل دکان کی 20,000 تک بھی ہو جاتی۔ تو الحمدللہ الحمدللہ، یہ سب درود پاک کی برکت ہے، درود رحمت کی برکت ہے۔ اب میں نے درود پاک کی تعداد اور بڑھا دی ہے، یعنی وہ بتاتے ہیں پہلے وہ 500 دفعہ پڑھتے تھے، اب 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اس مختصر اور جامع درود پاک کی برکت سے اللہ نے جان و مال اور رزق میں خوب برکت عطا کی، اور جن لوگوں نے مجھ سے تعلق ختم کر رکھا تھا اللہ نے انہیں میرے قدموں میں ڈال دیا، وہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ گئے ہیں۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری چیزوں اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ تو درود پاک ایک ایسا مکمل اور جامع وظیفہ ہے کہ ہم جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، جس چیز کے لیے پڑھیں گے، اس میں ہمیں کامیابی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ بس توجہ درکار ہے، جتنی محبت اور دھیان سے پڑھیں گے کامیابی ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، کرم فرمائے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھنے والی ایک بہن بتاتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا جس میں ایک گھر میں ہوں، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ گھر بی بی صاحبہ کا ہے۔ ادھر دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا کچن سا تھا، یعنی دیوار کے ساتھ زمین پر ایک چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا، پرانے طرز کا کچن، اور نیچے سلپ پر برتن اور چولہا رکھا ہوا تھا۔ تو میں دیکھتے ہوئے آگے جاتی ہوں کہ کھانا کون پکا رہا ہے کچن میں، کہ کون ہے کچن میں۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ان کے ہاتھ میں ڈوئی مبارک ہے۔ سفید رنگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے اور نہایت ہی حسین و جمیل لگ رہے ہیں۔ میں انہیں دیکھتی رہتی ہوں اور مستقل انہیں دیکھے ہی جاتی ہوں۔ تو مجھے اپنے دوسرے طرف جانے کا اشارہ فرماتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خاتون کو اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوسری طرف جاؤ، کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جا کر انہیں سلام کر لو۔ لیکن کہتی ہیں کہ میرا دھیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا، میں بس انہیں ہی دیکھی جا رہی تھی۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہاں 2 خواتین تشریف فرما ہیں۔ میں جھک کر ہاتھ باندھ کر انہیں بڑے ادب سے سلام کرتی ہوں۔ میں انہیں اتنا جھک کر سلام کرتی ہوں کہ میں پیچھے ایک بچی کھیلتی نظر آتی ہے مجھے۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی صاحبہ کی بیٹی۔ میں دور سے ان کو بھی سلام کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ پاس جا کر انہیں بھی سلام کر کے آؤں، اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کی بھی آواز آ رہی ہے۔ کہتی ہیں کہ جب بچوں کی آوازیں سنتی ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کو خواب میں دیکھا اور انہیں سلام بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا۔ یہ سب درود پاک پڑھنے والے کو ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کو کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت سے محروم نہیں رکھتا، اور جتنا زیادہ آپ محبت اور ادب سے درود پاک پڑھتے ہیں اتنا ہی فضل و کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔